Umi, orang tak mau kawan dengan Alung. Rumah Alung buruk. Memang sebab sangatlah kalau masa tu kan, boleh ingat balik. Okay, kalau dulu Kak Yat cuma menerima, tadah tangan untuk terima apa yang orang bagi. Tapi Alhamdulillah sekarang saya Nur Hayati Anwar, berumur 31 tahun, seorang suri rumah sepenuh masa dan ibu kepada 4 cahaya mata masih kecil. Kini saya seorang agensi spend. Sebelum ni keluarga kami memang bergantung dengan pendapatan husband semata-mata lah. Dia pernah menori getah, kerja pasar malam, buat rumah. Kalau nak kata masa tu, rasanya kalau cerita pun orang kata tak percaya pula, tapi itulah saya alaminya. Kadang-kadang makan pun ada, kadang tak ada. Buka bekas beras tu, nasi tak ada, beras tak ada. Kadang pernah saya ingat tu, anak pergi sekolah semata-mata sebab saya suruh dia pergi sekolah sebab kat rumah tak ada nasi. Bila pergi sekolah tu dia pun boleh makan nasi. Balik rumah makan je lah apa yang ada. Kalau saya cerita pun kadang orang kata dalam pantang tak boleh makan ubi. Tapi saya makan ubi sebab tu je yang saya ada masa tu. Yang paling saya terkesan sekali lah, dulu rumah kami buat sendiri guna kayu pokok pinang dengan pokok buluh. Saya buat, husband tebang, saya luruk bagi elok kan, bagi licin. Lepas tu dia buat sendiri semua. Lepas tu yang buat saya sedih sangat, anak saya tak mau pergi sekolah sebab orang tak mau kawan dengan dia. Rumah dia buruk. Dia tak mau, dia balik rumah. Dia kata, Umi, orang tak mau kawan dengan Alung. Rumah Alung buruk. Memang sebab sangatlah kalau masa tu kan, boleh ingat balik. Saya cuma boleh kata anak tu sabar je lah, kata nak buat macam mana. Takat tu je yang kita ada kan. Anak minta nak makan sedap-sedap, Umi, Alung nak makan tu. Umi Syah nak makan macam kawan-kawan, nak makan kat luar. Tapi kami tak ada, kami tak boleh nak bagi masa tu. Masa nak motong tak boleh masa tu, musim hujan. Duit memang tak ada. Lepas tu suami saya pergi kutip, masuk dalam hutan, pergi kutip cili padi, kami pergi jual. Dapatlah RM5. RM5 tu kami beli beras sikit dengan telur. Bolehlah makan. Tu pun dah minyak tak ada. Jadi kami rebus je lah telur. Rebus telur makan dengan nasi putih. Kadang kalau macam anak saya, dia pun terbiasa kadang tu makan nasi putih dengan gula. Tu pun dia pun makan, dia pun sedap sangat dah tu kalau boleh makan yang tu. Sedih lah kalau nak ingat dulu, cerita susah dulu ni. First saya kenal bos Rafi dengan Puan Felina ni melalui Kelif. Adik ipar saya tag saya dalam Facebook, kata cuba try untuk surprise box Kelif. Mana nak tahu ada rezeki. Jadi saya pun cuba. Alhamdulillah rezeki kami. Tapi bila tim HQ bagi tahu dia pun nak main rumah untuk surprise box tu, kami jadi segan pada dengan keadaan rumah kami yang macam tu kan. Orang nak main rumah. Sebab kami memang jarang terima tetamu lah. Memang orang pun macam takut kot nak main rumah kami. Lepas tu dari situlah saya kenal bos Rafi dengan Puan Felina. Saya start follow mereka kat situ masa tu. Saya first masa bos Puan Felina live tu, saya tengok, saya antara yang ni lah yang menonton live tu. Tapi saya yakin dengan si Sufyan ni, walaupun dia baru nak mula penubuhan, tapi saya yakin. Masalah saya masa tu, saya tak ada duit cash. Dalam bank pun tak ada duit.
duit cash di tangan pun tak ada untuk pendaftaran awal tu kan. Jadi saya rasa macam tak apalah, nanti insya-Allah saya akan ada rezeki tu. Saya yakin dan saya follow sentiasa perkembangan Sisvel ni macam mana. Kita tengok orang-orang yang dah berjaya dalam Sisvel ni. Sampai satu masa tu saya pantang anak yang keempat. Alhamdulillah ada rezeki sikit masa tu, saya terus daftar bawah top leader saya, Kak Dia Zainal. Sampai bila saya nak duduk dalam kepompong kemiskinan macam tu? Saya tak kata berdosa jadi miskin ni, tapi saya sendiri rasa berdosa kalau saya tak usaha untuk keluarkan keluarga saya daripada kemiskinan tu. Sampai bila saya nak duduk macam tu? Sampai bila anak saya nak bagi tahu yang depa ni, orang kata kat depa ni miskin, susah. Saya tak mau dah duduk dalam keadaan macam tu, sebab saya rasa saya gagal sebagai seorang ibu kalau saya terus biar anak-anak saya duduk macam tu, sedangkan jalan untuk saya untuk ubah keluarga tu dah ada, cuma saya yang tak ambil peluang tu. Berdosalah saya sebagai seorang ibu ni, saya rasa berdosa sangat. Jadi saya join masa tu dalam pantang bulan 4 2019. Jadi kalau untuk tahun ni dah setahun lebih saya join Sisvel. Faktor utama yang terbesar saya rasa anak-anak lah. Sampai bila saya nak duduk macam tu, dalam keadaan macam tu, sampai bila saya nak harapkan suami saya. Kesian suami, kesian anak-anak dan kesian saya juga. Takkan saya pun takkan saya nak duduk dalam keadaan macam tu. Takkan saya nak rasa selesa dengan keadaan macam tu, dan takkan saya cuma nak harapkan bantuan orang sampai tua lah. Sampai anak-anak saya besar pun tu, esok nanti mereka pula terima bantuan. Saya tak mahu macam tu, saya tak mahu. Jadi saya cuma sekadar penerima bantuan. Sampai bila saya nak duduk macam tu. Jadi saya tak boleh. Saya bertekad, saya kata saya kena bangkit juga. Apa jadi pun saya tak mahu jadi suri rumah yang cuma duduk rumah. Lepas tu orang mai rumah, bagi bantuan, bagi beras, okey cukup untuk bulan tu. Lepas tu bulan depan terima lagi bantuan, saya tak mahu macam tu. Sampai bila? Sampai bila saya nak duduk macam tu. Okey, sebab apa Sisvel? Dia Rafelina kepada Sisvel. Rafelina ni kalau sebut di baling ni, payahlah kalau orang tak kenal. Semua orang akan kenal, bos Rafi pun orang kenal, sampai ke ayah bos Rafi pun orang kenal. Jadi bos Rafi tu sendiri pun macam dia jadi satu, kalau kata baling ni macam satu ikon pun dia juga. Ikon usahawan di baling ni kan. Jadi perjalanan saya untuk masuk Sisvel ni bukan baru. Jadi saya dah follow Sisvel ni dah lama, daripada penubuhan dia sampai masa saya daftar tu ada dalam setengah tahun juga. Saya tengok saya tengok daripada mula dia naik sampai ke top leader yang dah buat yang kira ada proven result lah. Mereka memang dah boleh buat dengan Sisvel ni, walaupun tak payah pergi post produk, tak payah pegang stok, apa lagi, dan bonus lagi terima, unta buncit lagi terima. Jadi saya rasa Sisvel tu satu jenama yang saya boleh percaya untuk saya bangkitkan ekonomi keluarga saya. Kak Yat masuk Sisvel, saya masuk Sisvel ni seorang. Kira saya seorang lah, saya bermula dengan saya seorang. Untuk saya bina, kira Sisvel ni bisnes legasi. Untuk bina legasi saya tu, saya seorang-seorang dulu. Saya yang buat sale sendiri dulu. Daripada tak ada apa tu, saya slow saya bangkit, slow saya bina legasi saya tu. Lepas tu saya rekrut ejen, saya rekrut tim untuk saya bina legasi tu. Sampai sekarang ni alhamdulillah grup sale saya paling tinggi untuk sebulan 12,000 dalam masa sebulan dengan anak-anak tim saya lah. Saya bermula seorang, tapi alhamdulillah dah ni saya dah ada tim saya, tim Sisvel Battle. Perubahan paling ketara yang saya dapat lepas saya join Sisvel ni, yang saya paling seronok sekali lah bila saya masuk Maybank, akaun Maybank saya lah. Daripada dulu kan wajib kena ada RM10 kan, daripada RM10 tu saya boleh kembangkan dia. Sekarang dah ada dalam bank, paling kurang mesti ada 3 angka. Tapi bila dah masuk dengan bonus lagi yang saya terima tiap-tiap bulan, alhamdulillah boleh meningkat kepada 4 angka, dan angka tu saya yakin akan
meningkat dan meningkat bila dengan meningkatnya usaha saya. Tapi yang saya rasa paling buat saya senyum dan saya rasa pilihan saya untuk join Sisvel tu tak salah, ialah bila saya boleh bahagiakan anak-anak saya. Kalau dia kata, Umi nak pergi makan KFC, okey jom. Kalau dulu kita berkira nantilah, kita tunggulah. Alhamdulillah lah ni, Umi nak makan KFC, okey jom. Malam ni kita ajak bapa pergi. Saya boleh belanja keluarga, belanja dapur, saya boleh tolong top up mana-mana yang kurang. Kalau dulu semuanya harap suami. Tapi alhamdulillah lah ni, kalau saya nak beli barang yang saya nak pun, saya boleh guna duit saya sendiri dah, sebab saya dah ada pendapatan sendiri dengan Sisvel. Kalau untuk yang tak tahu, dulu kami, kalau rumah dulu, kalau saya nak kata pondok pun macam tak layak kot. Sebab kalau nak ikut pondok orang lain lebih cantik daripada rumah saya yang dulu. Rumah yang saya panggil rumahku syurgaku tu dulu, sebuah pondok kecil yang memang tunggu hari nak runtuh lah. Tapi alhamdulillah lah ni, saya dah berpindah kepada rumah baru yang lebih selesa. Ada bilik untuk anak-anak. Saya pun ada, kira penuh lah kelengkapan tu, cukup alhamdulillah untuk kami. Tu alhamdulillah dengan Sisvel lah saya berjaya. Harapan Kak Yat dengan Sisvel banyak, banyak sangat. Jadi antaranya Kak Yat rasa macam sekarang GS group sale Kak Yat 2 angka, bukan 2 angka lah, 10,000. Jadi Kak Yat nak harapkan lebih lagi daripada group sale lepas ni, dan bonus Kak Yat pun mesti akan meningkat juga. Jadinya tu akan lebih bagi manfaat kepada orang lebih ramai lah. Kiranya kalau macam di Sisvel ni memang kami diterapkan dengan bukan sahaja bahagiakan orang dalam rumah kami, tapi bahagiakan orang sekeliling kami juga, supaya lebih banyak kita sebarkan manfaat tu kepada lebih ramai orang. Jadi kalau macam dalam Sisvel sendiri pun Kak Yat sendiri dah tengok ada ejen yang beli kereta sebiji untuk ayah dia. Jadi kalau dia boleh buat, tak mustahil untuk Kak Yat sendiri pun buat macam tu juga. Jadi proven result dah ada dan Kak Yat sendiri pun dah alaminya. Kak Yat dah alami fasa perubahan daripada hidup yang macam tu dulu. Alhamdulillah lah ni dah lebih selesa dan mungkin akan lebih lagi lepas ni dengan Sisvel. Nasihat saya, kalau saya dari point saya sebagai suri rumah, bila satu bisnes tu kita sebagai ejen tau, kita bukan sebagai dropship. Kita tapi sebagai ejen pun sendiri kita tak payah post barang, kita tak payah keluar pejabat post apa, tak payah. Dengan Sisvel ni memang kita boleh buatlah bisnes tu sambil jaga anak pun boleh buat. Kalau kata anak demam pun kita still boleh buat order tu. Yang penting, yang apa yang membezakan kita dengan suri rumah lain, usaha. Memang betul dah kata rezeki tu Allah dah tulis. Tapi kalau suri rumah tu duduk di rumah tonton drama, benda tu takkan main sebab kita tak ada usaha. Jadi sebagai suri rumah kena ada usaha, sebab kalau kita kata aku nak ada pendapatan sendiri, aku nak akaun dalam bank aku mai dengan titik peluh aku sendiri, akaun dalam bank aku meningkat dengan titik peluh sendiri, hang kena usaha. Kita kena juga usaha. Macam mana nak usaha? Macam itulah kalau Kak Yat join Sisvel. Sebab banyak sangat yang kita boleh dapat. Gold bar kita boleh dapat, bonus kita boleh dapat, untung runcit pun kita dapat. Jadi itulah nasihat saya, kita kena usaha, kita kena ubah, kita kena bangkit, jangan duduk dekat situ. Okay, kalau dulu Kak Yat cuma menerima, tadah tangan untuk terima apa yang orang bagi. Tapi alhamdulillah sekarang Kak Yat yakin Kak Yat pula boleh menjadi si pemberi. Jadi dan Kak Yat mendoakan supaya akan ramai lagi yang akan menerima kelebihan Sisvel ni. Sebab apa kita kena join Sisvel? Tolonglah terima apa yang Kak Yat kata ni.